بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آصف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ آپ اسیل کے کاروبار سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر بھائیوں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جس طرح کہ آپ بھائی جانتے ہیں کہ کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو مارکیٹ کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں ویسے فائنانس نہیں پڑھا ہوا اتنا خاص، لیکن چلے جتنا میرے نالج میں ہے بزنس کے حوالے سے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک چیز کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور وہاں پر اس چیز کی پھر سپلائی کتنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب جب کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے لیے ڈسپلے ہونا، آپ کے پاس جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر لوگ اس کو دیکھ سکیں، آپ کے جو شوق وغیرہ ہوتا ہے، جو بھی چیز آپ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جیسے کہ ڈسکس کر رہے ہیں بھائیو اسیلوں کے بزنس کے حوالے سے، تو ہم تو اسیل کا بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ہمیں اس کے لیے مرغے اور مرغیاں چاہیے ہوں گی اسیل۔ تو اس کے بھی اندر پھر اور بہت ساری قسمیں آ جاتی ہیں کہ آپ کس قسم کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بہت ساری چیزیں اس ویڈیو میں کور کر لوں۔ پھر لازمی بات ہے مجھے کچھ پارٹس اور بھی بنانے پڑیں گے تاکہ میں کمپلیٹ آپ کو ایک ریویو دے دوں، ٹھیک ہے۔ تو بزنس جو اسیل کا بزنس ہے وہ دو تین طریقے سے ہو سکتا ہے بھائیو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں اچھے شوقین سے برڈز لیں اور ان کو اپنے پاس لائیں اور کچھ مارجن پہ ان کو بیچ دیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ دوسرا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور کہیں سے چوزے وغیرہ، انڈے یا چوزے کسی سے لے لیں، کسی اچھے شوقین سے لے لیں اور وہ اپنے پاس ہیچ کروائیں اور ان کو بڑا کریں اور پھر بڑے کر کے ان کو کچھ مارجن پہ ان کو سیل کر دیں۔ ایک یہ آپشن ہوتی ہے بھائیو آپ کے پاس کہ آپ اپنے پاس ایک اچھا اصیل مرغا اور مرغی رکھیں، ان کی ہیچنگ کروائیں، اور پھر یا تو اس میں آگے پھر یہ آ جاتا ہے کہ یا آپ ایگز کو سیل کرتے ہیں تو ایگز کو سیل کریں، اور چوزے سیل کرتے ہیں تو چوزے کریں، اور نہیں تو پھر آپ بڑے کر کے پٹھے اگر سیل کرتے ہیں تو اس حوالے سے پھر آپ لوگ جس قسم کا بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک کمپلیٹ ٹاپک ہے دوسرا کہ آپ کس قسم کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ آج میں آپ لوگوں کو صرف سٹارٹ کرنے کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو سٹارٹ کرنے سے بھائیو یہ ہے کہ آپ یہ بزنس جو ہے یہ آپ چھت پہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی سیپریٹ جگہ ہے، پلاٹ وغیرہ ہے، تو وہ ویل اینڈ گڈ، وہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو وہاں پر آپ لوگ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے بھائیو اس میں کہ آپ کے جو اصیل مرغے ہیں وہ اکیلے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے ساتھ نہ دیسی مرغہ مرغی ہوگی، نہ ان کے ساتھ کوئی اور برڈز ہوں گے، کبوتر، طوطے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو دوسرے برڈز ہوتے ہیں ان سے بیماریاں آتی ہیں جو آپ کے اصیلوں کو لگ سکتی ہیں، اور اس سے پھر آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ چیز آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ایک آئسولیشن آپ لوگوں نے دینی ہے اس کے لیے۔ دوسرا یہ چیز ہے کہ بھائیوں کے اصیل کے کاروبار میں جگہ سے زیادہ پارٹیشن میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ اب فرض کریں آپ کے پاس ایک کنال جگہ ہے لیکن وہاں پر ایک ہی کمرہ ہے تو آپ اس میں ایک ہی جوڑا رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس 5 مرلے بھی جگہ ہے لیکن وہاں پر پارٹیشن آپ نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے تو آپ اس پہ کئی سارے جوڑے وغیرہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ چیز آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ ان کے لیے پارٹیشن چاہیے ہوں گے، کیونکہ ایک مرغہ دوسرے مرغے کے ساتھ کبھی نہیں رہتا، اصیل کے لیے علیحدہ جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ دیسی کا تو چلے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پلاٹ میں 200 مرغے بھی چھوڑ دیں مرغیاں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن اصیل کا یہ سسٹم آپ لوگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ لوگ کی پارٹیشن ہونی چاہیے۔ اگر آپ چھت پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں بھائیوں، تو اگر آپ گرم علاقے میں رہ رہے ہیں تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ کمرہ بنا کے اس کے اندر کھڈے بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کمرہ افورڈ نہیں کر سکتے تو کھڈے آپ لوگوں نے بنا تو لینے، لیکن اس کے اوپر کوئی شیڈ آپ لوگ کو ضرور دینا پڑے گا، کیونکہ جو گرم علاقے ہیں وہاں پر جب ڈائریکٹ دھوپ لگے گی تو اس سے آپ لوگ کو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ تیسرا، اگر آپ گرم علاقے میں ہیں بھائیوں، تو اگر آپ کے پاس کمرہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اوپر، تو آپ کے جو کھڈوں کا رخ ہوگا وہ شمال کی طرف ہونا چاہیے تاکہ دھوپ جو ہے وہ ڈائریکٹ کھڈوں کے اندر نہ گھسے، ٹھیک ہے۔
और अगर आप ठंडे इलाके में हैं तो आपके खुडों का रुख जो है वो जनूब की तरफ भी है, तो तब भी ठीक है। मशरक या मगरब की तरफ भी आप उसका रुख रख सकते हैं, लेकिन मशरक में ये होगा कि सुबह धूप अंदर पड़ेगी और मगरब के टाइम फिर शाम के टाइम धूप अंदर पड़ेगी खुडों के अंदर। तो उससे ये होगा कि फिर आप लोगों को गर्मियों के मौसम में कोई ना कोई कवर देना पड़ेगा, और ये एक अलहदा किस्म का फटीक बन जाती है भाइयों। तो मुनासिब ये है कि आप ये दोनों कर लें, और कोई अगर ज्यादा अच्छा अफोर्ड कर सकता है, ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप कुछ खुडे शुमाल की तरफ रुख करें और उसी के मकदार के मुताबिक जनूब की रुख वाले बना लें। तो सर्दियों में एक साइड पे रखें, गर्मियों में दूसरी साइड पे रखें, तो इससे ये है कि एक्सपेंसेस ज्यादा आएंगे और मुर्गे आप कम रख सकेंगे। ठीक है, वो एक अलग ऑप्शन है जो शौकिया काम करते हैं। बिजनेस के हवाले से आपको पता है हमने पैसे बचाने के ज्यादातर चीजें देखनी होगी। ये तो आ गया भाइयों आपका सेटअप के हवाले से। सेटअप आप अपनी मर्जी का बना सकते हैं कि अगर आप कहते हैं एक ही जोड़ा रखना है, तो सबसे बेहतरीन और अच्छा खुडा जो होता है 2 बाई 2 का होता है भाइयों। ठीक है ना, 2 फुट चौड़ाई, 2 फुट लंबाई और 2 फुट हाइट, ये सबसे बेहतरीन खुडा होता है। इसमें आप जोड़ा आराम से रख सकते हैं और किसी किस्म का भी आप इसमें काम कर सकते हैं। मीन्स अगर आप उसको ब्रूडर बनाते हैं, उसमें चूजे भी रख सकते हैं, उसमें बड़ा जोड़ा भी रख सकते हैं, उसमें सिंगल पट्ठा भी आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो इस किस्म का जो खुडा होता है उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। ये मेरा अपना तजर्बा है। आप 3 बाई 3 का भी कर सकते हैं, 4 बाई 4 का, 5 बाई 4 का, वो आपकी अवेलेबिलिटी तक है, आप जितना कर सकते हैं। मैं ज्यादा पसंद करता हूँ 2 बाई 2 का खुडा। ठीक है ना। और जब आप खुडे बनाए भाइयों, तो अगर आप एक रो में बना रहे हैं, एक सीरीज में खुडे बना रहे हैं, तो दरमियान में जो पार्टीशन होगी उसमें आप वो सीमेंट वाली जाली रख लें। इससे ये होगा कि हवा की क्रॉसिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, जाली मोटी होनी चाहिए ताकि मुर्गे की चोंच एक दूसरे तक ना पहुंच सके। ये इशू आप लोगों ने ख्याल रखना है, और इससे ये होगा कि आपके जो खुडे होंगे वो हवादार होंगे। अगर आप लोग मेंटेन कर सकते हैं भाइयों, अगर आप लोग अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, तो कच्चे खुडे बनाएं। नीचे फर्श तो किसी सूरत पक्का नहीं करना आप लोगों ने, खुडे कच्चे बनाएं। उससे ये होता है कि कच्चे में मुर्गे ज्यादा अच्छी तरीके से पलते हैं। लेकिन अगर आप छत पे कर रहे हैं, लाजमी बात है वहां पर अगर लंटर होगा तो उसमें आप खुडों में रेत भी डाल सकते हैं, मिट्टी भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों तक अवेलेबिलिटी तक है, आप जिस तरह भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, रेत अगर डाल लेते हैं वो भी ठीक है, और मिट्टी डालते हैं वो भी ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों ने एक खास ख्याल रखना होगा, जब आप दरवाजे बनाएंगे तो खुराक की जो चीजें होंगी वो बाहर होनी चाहिए। खुराक की जो चीजें होंगी वो खुडे के दरवाजे के साथ बाहर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अंदर होगी वो नीचे गिरेंगी। अगर मुर्गे उसके साथ रेत खाएंगे तो उनके पोटे बंद होने का चांस हो सकता है। ठीक है, ये एक लोगों आप लोगों ने एक ख्याल करना है। खुडे के हवाले से मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, आप लोग नीचे स्क्रॉल करके वो देख सकते हैं। मैंने उसमें बाकायदा पूरा तरीका आप लोग को बताया हुआ है, खुडा आप लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अ, अगर आप गर्म इलाके में हैं, छत पे है, तो उसकी में पंखे का इंतजाम आप लोगों ने जरूर करना है कि गर्मियों में मुर्गे फिर ज्यादा गर्मी की वजह से खराब भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखे भाइयों कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिजनेस के हवाले से। जो शिकारी भाई हैं, अगर वो मुझे अब ये कहेंगे कि पंखा लगाने से आपका मुर्गा फिर गर्मियों में लड़ेगा कैसे, तो वो एक अलहदा इश्यू है भाई। हम इस वक्त बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। बिजनेस के हवाले से आप लोगों ने मुर्गे को अच्छी इन्वायरमेंट देनी है। वो जो बात आती है कि गर्म जगहों पे रख ले मुर्गे ताकि गर्मियों में वो लड़ सके, वो एक अलहदा बिल्कुल कंप्लीट एक अलहदा टॉपिक आ जाता है भाइयों, उसका भी इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो शिकारी हजरात जो भी हैं वो इस वीडियो को एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लें और उस हवाले से सोचें। हम एक खूबसूरत और अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं मुर्गों के, ताकि उनमें चूज़ों की भी ग्रोथ अच्छी हो, मुर्गों की भी ग्रोथ अच्छी हो, और आपके पास जो है डेथ रेशो कम हो जाए। ठीक है, एक और चीज आप लोगों ने ख्याल रखना है भाइयों कि अगर आप लोग इस किस्म का बिजनेस करना चाह रहे हैं कि चूजे भी आप अपनी हैचिंग करवाएंगे, तो बड़े मुर्गों के लिए अलहदा सेटअप और चूजों के लिए अलहदा सेटअप होना चाहिए। क्योंकि अगर चूजे बड़े मुर्गों के साथ रहेंगे तो वो ज्यादा मरने की रेशो ज्यादा होगी। क्योंकि ये मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि बड़े मुर्गों में छोटी मोटी बीमारी हर टाइम रहती है। अगर वो छोटे चूजे होंगे वो ज्यादा बीमार होंगे, और आपको पता है छोटे जो चूजे होते हैं वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक ख्याल रखना है। ये जगह के हवाले से आज की वीडियो थी भाइयों, ताकि आप लोगों को मैं एक कंप्लीट ओवरव्यू दे सकूं। मार्केट के हवाले से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, उसके बाद फिर डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये मैं पूरे एक सीरीज में बनाऊंगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं प्लॉट में, आ जाते हैं। अगर आप लोग के पास प्लॉट है तो प्लॉट में भी आप लोग इस तरह करें भाइयों के खुडे बनाएं,
ठीक है। और खुडों के आगे थोड़ी सी स्पेस पे अगर आप लोग जाली लगा लेते हैं, उससे ये होगा कि जो ओपन स्पेस होगी वहां पर आप अपने मुर्गे वगैरह पट्ठे वगैरह छोड़ सकेंगे, और जो आपका जो खुडे वाला साइड होगी वो महफूज होगी, ये जाके उनके साथ नहीं लड़ेंगे। वो आप अपने मुताबिक भी सेटअप जिस तरह आप लोग बेहतर समझते हैं उस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल में हवा चल रही है भाई, ये तो हो सकता है ये वीडियो जो थोड़ी सी है वाइब्रेट करे, तो आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करना है इस हवाले से। तो अभी मैं इस वीडियो को ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि ये मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो इंशाल्लाह इसको मैं कंटिन्यू करूंगा अभी भाइयों, ये तो बिल्कुल पहला ही पार्ट था, बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। वीडियो अगर आप लोग को वैल्यूएबल लगती है तो इसको शेयर करें, ताकि और भाइयों के पास भी इसकी नॉलेज पहुंच जाए। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। अल्लाह हाफिज।